Hello everyone. Yes, nako diri karon sakyanan. Wal gahulat ko sa amo no na ako dire nagbantay kog batang gamay. Nya ako kay bira din kay ko makauban gyud bira kay ko makauban nila amo kanang maning manggawas kay kuan. Karam gyud kay namatyan sila. Ikatulon na padlo nga sig uban diri sa kay amo. Ang balay wa na gyud na ako ano na mao. Pero makaya man din nila wala liblib pong balay. Tulon na kadlaw karon. So wala na mahigdo tag mga kuan ba. Isip katabang diri sa layo sa gawas nasod. Makainta ko sa nga okay ra pod. Makain pod ako sa dili pod okay. Pag pila pa di mo sila maurag yun na. Mas maayo pa tong wala sildo ka wala hunanaon. Pero sa kay mo sitag hunahuna nga kuan. Masay na makalibog ang tao. Masay pag naka sa Pilipinas gusto na ka ma-abroad. Kaya gusto na ka makatingtigo, maka-kwarta-kwarta. Pag na nakadiri sa abroad, mag-isa na pong kag kuan sa imong kwarta kay daghan kayo lusot lang ba maglusot lang kwarta wa kabalog ang usa nya makaingon gani bisang saon ko lang ra manghapon di man maigo ana ba marag na bitaw tong una-una ang sweldo mara dili lang maigo perminti ana layo pa gani na sige nagutangan ana daghan na kayo gihunaw na nga kuan nya na mga daghan kay mga obligasyon manggawas so di gid lalim mas maayo pa kanang bitong ibang trabaho dili kay kakapoy dili kay risky kay ngano man maka-relax ka unang nagkuan niya ilan ni risky kay imong trabaho niya okay kwarta sa pilihan nimo kanang medyo relax sa ba kay kwarta niya makakaon lang ka bib sa isa kadlaw ka katulo ha buhi na sa kay na man gani ako diri sa isa kadlaw kay sarag kong kaon oo buntag kape lang ana lang kape lang ug natinapay wala po usay na itlog baboy lig usay mas scramble egg ana tagduha ka po dili pa nihapon na wala na gina so yan na diri sa abroad buhi man ang tao sa isa kadlaw kay sarag mo kaon ay sa Pilipinas kay marag dili pwede nga isa ra mo kaon sa isa kadlaw pero gusto ko tong abroad gusto ko tagid ko kay isa ra mo kaon sa isa kadlaw nang pamahaw pa diyon to panhapon na naubis ko sa Pilipinas ang dako kay kumayo sige ra kanang kuan sa kaon niya dili kayo wala kayo ay trabaho pero dili kayo good kapoy ba kasi siyempre ikaw may magmanage sa imong oras kung sa ka trabaho kung sa ka mulihok dire di sa kapoy ka mulihok ka di man pwede di ka mulihok ay nabi kay galon niya dahil pag trabahoon kinahanglan nimo mahuman kay nailagi siyempre nagalon mangita sa imong labi nag may mga ganong inani ganong inana ana ba so risky good makaingon na nga hayahing abroad dili hayahing kasi kung ako papilian mukha naman palog na ka dito sa Pilipinas niya nalagi kay kapang ginabuhian ginagmay lang gud tanong-tanong lang ka nga nakay pangusumo ang kalisod lang ganawag pa eskila jud ka nakay estudyante maglisod ka gasto kay wala man kay instant money pan noon ang buhi ka okay raman gud pero wala kay mga binuhi wala kay mga gagmay nga kakuan lisod di pud ka mulihok tanan magud kinahanglan gid ka mulihok mara to bye